नीलम, जिंदगी में कितनी तरह के लोग होते हैं ना, सब अलग अलग नेचर के होते हैं, सबका बिहेवियर अलग अलग होता है. हाँ, सबके टेम्परामेंट्स भी अलग अलग होते हैं. कोई बहुत खुश रहना पसंद करता है, कोई बहुत शांत होता है, कोई बहुत लेजी होता है, कोई बहुत एक्टिव होता है. लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते कौन इंसान कैसा है. ये बड़ी मुश्किल की बात है. समझ भी नहीं पाते, और अगर हम समझ जाएं तो शायद हम ये भी समझे कि हमें उनके साथ डील कैसे करना है. तो मुझे लगता है कि आज के शो पे हम लोग इसी मौजू पे बात करते हैं कि इंसान को कैसे समझना है. एंड आई एम श्योर ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा, ताकि हमें पता चलेगा कि किस तरह अलग अलग तरह के लोग होते हैं. हाँ बिल्कुल, इंसान होते हुए हम जानवरों जैसी हरकत करते हैं कभी कभी. बिल्कुल. तो नाज़रीन, आइए इस मौजू पर बात करने के लिए इस्तकबाल करते हैं, मुलाकात करते हैं अस्मा ज़ैदी साहिबा से. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू. वालेकुम सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह. हाउ आर यू मैम? गुड, थैंक यू. बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से. जी मैम, हम लोग अपनी ज़िंदगी में क्या देखते हैं कि मतलब एक ही फैमिली में है, 4-5 लोग हैं, लेकिन सबका नेचर अलग अलग है, सबका बिहेवियर अलग अलग है, सबका मिजाज बिल्कुल अलग अलग है. क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम एक दूसरे को आसानी के साथ समझ सकें? दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिलोसफी. अगर हमको थोड़ी सी चीज़ें ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता हो जाएं तो बहुत आसानी हो जाती है लोगों से डील करने में और उनका बिहेवियर समझने में जी. और उनकी आदत मिजाज को समझने के लिए. तो हर इंसान एक मिजाज के साथ बॉन्ड होता है. और ये बहुत ही मज़े की बात है कि हज़ारों इंसान हैं, अपने अपने तजुर्बों से, अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से वो लोग मुख्तलिफ होते हैं. जी बिल्कुल. मगर फिर भी इंसानों को हम 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. तो उसको तुम इस तरह से समझो जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना. तो मज़े की बात यह है कि ये 4 कैटेगरीज जो हैं ये मुख्तलिफ हैं, मगर इनके रंग जो हैं आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पर नज़र आएंगे. और ये जो कैटेगरीज हैं ये ऑपोजिट्स एक पर्सनालिटी में नहीं हो सकते. जैसे नॉर्थ साउथ पर्सनालिटी एक में नहीं हो सकती, ईस्ट वेस्ट पर्सनालिटी जो है वो एक उसमें नहीं हो सकती. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये पर्सनालिटीज़ किस तरह प्ले करती हैं और ज़िंदगी की दौड़ में हमको हर फेज़ ऑफ लाइफ में, बचपने में, बुढ़ापे में, जवानी में, हमको इनका रिफ्लेक्शन नज़र आता है. यानी ये चारों पर्सनालिटी से हम गुजरते हैं. सारे इंसान गुजरते हैं और हर इंसान की कोई ना कोई एक फितरत जिसे कहते हैं ना, कोई ना कोई एक मिजाज होता है. जी. अब चाहे ये बच्चा हो या बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, सब लोग ऐसा नहीं कि एक एज पे जाके एक मतलब परमानेंट हो जाए ऐसा कुछ नहीं. एक्चुअली फेजेस कहते हैं साजिद इसे. हर इंसान थोड़े फेजेस से गुजरता है और थोड़े टेम्परमेंट से गुजरता है, थोड़े मिजाजों से गुजरता है. तो एक यूनिवर्सल होता है मिजाज जो उस उम्र का तकाजा होता है, और एक मिजाज जो होता है वो आपका पर्सनल होता है. फिर आप इंसान किसी एक मिजाज का होता है जब वो शुरू में इब्तिदा, जैसे एज ए यंगस्टर उसका एक मिजाज होता है, बट थ्रू एक्सपीरियंसेस, थ्रू लाइफ कामयाब इंसान वो होता है जो सब सारे मिजाजों का बैलेंस होता है. जो इंसान किसी एक मिजाज का एक्सट्रीम होता है वो फिर थोड़ी परेशानी में होता है, डिफिकल्टी हो जाती है. डिफिकल्ट हो जाता है. मैम, जिस तरह से साजिद ने कहा कि क्या उम्र की हर एज में अलग अलग तरह के जो ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, मिजाज होता है, वो हमारा बदलता है. तो जब बच्चे पैदा होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, तो क्या इनके भी टेम्परामेंट्स अलग होते हैं या सेम होते हैं? एक्चुअली जब न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं तो उनका टेम्परामेंट हमको समझ में नहीं आता, उनकी पर्सनालिटी हमको समझ में नहीं आती, मगर एक जनरल इस दौर का, इस उम्र का तकाजा है कि जो बच्चे होते हैं वो हवा की तरह होते हैं. दे हैव डिफरेंट इंटरेस्ट्स, वो फ्लीटिंग इंटरेस्ट्स. कभी ये पसंद आ गया, कभी ये पसंद आ गया, फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट चला गया, फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट चला गया, फिर थोड़ी थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा किसी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते. तो उनका हवा वाला मिजाज होता है, हवा की तरह उनके इंटरेस्ट्स होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन स्पैन कम होता है, मगर बिकॉज ऑफ दिस नेचर उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है. क्योंकि वो जितना आप बच्चों को तजुर्बे करने के लिए देंगे उतना वो उनका इंटरेस्ट होगा, एक्सपोजर मिलेगा और वो बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो मैम, जहाँ आपने कहा कि सबका मिजाज अलग अलग होता है, तो साजिद ये जानना भी बहुत इंटरेस्टिंग होता होगा कि वो कौन से अलग अलग टेम्परामेंट्स हैं. क्योंकि हर एक इंसान को अगर हम लोग समझ लें
کہ اس کا کیا نیچر ہے, میرا کیا نیچر ہے, تو شاید زندگی اور گلزار آسان ہو ہو سکتی جائے ہے. گی. بالکل. تو ہم اپنے سمجھنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ 4 قسمیں ہوتی ہیں, نارتھ, ساؤتھ, ایسٹ, ویسٹ, جسٹ فار آور انڈرسٹینڈنگ. اور اگر ہم نارتھ پہ فائر رکھیں تو ایسی پرسنالٹیز کالرک ہوتی ہیں. بہت انٹرسٹنگلی نیلم, مجھے ریسرچ کرنے میں پتہ چلا کہ یہ ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے. اچھا, قرآن مجید میں بھی جی, ہے. قرآن مجید میں بھی ٹیمپرمنٹس کا ذکر ہے. اور یہ سورہ روم میں آیت 21 to 24 میں ان کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے کالرک لوگوں کو علمو کہا ہے, علمو کے نام سے خطاب ہوئے. علم, they are leaders, they are people whose temperaments are like fire. تو یہ لوگ ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کرسک ہوتے ہیں, جو کچھ کرتے رہتے ہیں اور جو لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں, جو آگے بڑھتے ہیں, بڑھ کے چیزوں میں حصہ لیتے ہیں, دوڑتے رہتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں. تو اس قسم کے لیڈرز جو ہوتے ہیں یہ آپ کو اپنے ارد گرد ہر طرف ملیں گے, چاہے گھر ہو چاہے باہر ہو. جی, تو یہ کالرک پرسنالٹی ہوتی ہے. کالرک پرسنالٹی کے اپوزٹ میں ساؤتھ میں اگر آپ سوچیں دماغ میں, تو کالرک کا اپوزٹ ہوتا ہے, فائر کا اپوزٹ ہوتا ہے واٹر. اینڈ واٹر پرسنالٹیز جو ہیں اٹ از کالڈ فلیگمیٹک, اینڈ دے آر ویری شانت, دے آر لائک واٹر, دے آر ٹرینکول. اور قرآن میں ایسے لوگوں کو کہتے ہیں اسمائل لسنرز, جو سنتے زیادہ ہیں, ریئیکٹ کم کرتے ہیں. فائر جو ہے وہ ریئیکٹ بہت زیادہ کرتا ہے. کبھی کبھی ان لوگوں کا غصہ اور مزاج تیز بھی ہوتا ہے, فائر کا, فائر والی پرسنالٹی کے لوگوں کا. اور جو پانی والی پرسنالٹی کے لوگ ہوتے ہیں, جو لسنرز ہوتے ہیں, وہ شانت, ان کا مزاج ایک دم شانت ہوتا ہے, ان کو ہلانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایسے لوگ شاید آپ کی نظر میں ہوں گے, ہمارے ذہنوں میں بھی آ رہے ہیں, جن سے ہم کہتے ہیں اٹھو, کرو, کر لیں گے, ہو جائے گا, بہت آرام سے, ہر چیز آرام سے, بہت سکون سے. ٹرین جانا ہے تو جائے, ہم اپنے ٹائم پہ آئیں گے, ہم اپنے ٹائم سے جائیں گے, اور کسی چیز میں وہ پریشان نہیں ہوتے آسانی سے. تو ایکچولی یہ لوگ کافی ایسٹس بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ کرسک نہیں ہوتے, یہ لوگ بھی لیڈرز بن سکتے ہیں if they are given the right kind of opportunities. ایسے والے لوگوں کا کوئی ہک ہونا بہت ضروری ہے, کوئی مزاج کو کیپچر کرنے کے لیے انٹرسٹ ہونا, کوئی آئیڈیل ہونا. تو اگر ان لوگوں کا دل کسی پر آ گیا تو وہ ان کے لیے ایک انسپریشن ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے, ورک کرنے کے لیے. تو یہ لوگ جس چیز کو اپنا شوق مانتے ہیں, جس کا ان کو پیشن ہو, یا جس چیز سے ان کو محبت ہو, کسی انسان سے محبت ہو, ان کے لیے وہ لوگ دے کیپ ورکنگ. تھوڑا سا لیزی مزاج آپ کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کا. اور کالرک اور فلیگمیٹک لوگوں کی پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی بلٹ ان کی بڑی ہوتی ہے. ہاں, اور کالرک لوگوں کی فائر والی پرسنالٹیز کے شولڈرز جو ہیں وہ باڈی شیپ جو ہوتا ہے, ان کے شولڈرز, ان کے کندھے تھوڑے چوڑے ہوتے ہیں, جس کے اوپر وہ دنیا کو بوجھ سنبھالتے ہیں, اٹھاتے ہیں. اور فلیگمیٹک لوگ بھی تھوڑے سے ہیوی ہوتے ہیں, وہ لوگ پانی کی طرح ہوتے ہیں, بہت سکون, بہت شاد. اگر آپ ایسٹ اور ویسٹ پر دیکھیں تو ایک طرف مٹی ہے اور ایک طرف ہوا ہے. تو ہوا والی پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ سینگوین ہوتی ہے, اسے قرآن میں عقل کہا گیا ہے, عقل والی پرسنالٹی کے لوگ. اور سینگوین والے لوگ عقل والے شاید اس لیے کہے گئے ہیں کیونکہ they have many experiences, they are interested in many things. ہوا کی طرح وہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں, نیا ایکسپیرینس کرتے ہیں, نئے تجربے کرتے ہیں. اسی لیے وہ شاید وائز ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو بہت ساری چیزوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو ہوا والے لوگ ہوتے ہیں. اور اس کے اپوزٹ یو ہیو مٹی والے, تراب والے لوگ. نو, ایکچولی دے آر ویری ابزاربنٹ. اچھا, یہ والی پرسنالٹیز فلاسفرز کی ہوتی ہیں, تھنکرز کی ہوتی ہیں. اگر میلانکولک والے لوگ جو ہیں, یہ مٹی والے لوگ جو ہیں, جس کو اس میں عقل والے لوگ جو ہیں, اگر ان کو آپ وہ دیں, تھوڑا سا ان کو اپنے آپ سے ڈیل کرنے کا ہنر آ جائے, اپنے مزاج سے ڈیل کرنے کا ہنر آ جائے, تو دے بیکم دا بیسٹ سائیکائٹرسٹ
the best doctors, the best healers. मतलब उनके अंदर थोड़ा डेप्थ पाई जाती है उनके समझने की, अंदर लोगों को psychology. समझने की, उसका देखिए हर चीज का एक प्रो है, कौन है. जी बिल्कुल. मेलैंकोलिक वाले लोग बहुत सोबर मिजाज होते हैं, बहुत ज्यादा शौकिया नहीं होते, सोबर होते हैं, स्टेबल होते हैं, बहुत फिक्र करते हैं, बहुत हसास होते हैं, दूसरी चीज़ों को बहुत एहसास होता है Sensitive उनको, होते हैं. सेंसिटिव होते हैं, और उन्हें दुनिया की प्रॉब्लम्स का, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, जी. वो लोग होते हैं. एनजीओस में ज्यादातर जैसे वो होता है. सोशल वर्क ज्यादा जी. करते हैं, हीलिंग का काम ज्यादा करते हैं, लोगों की खिदमत करने का They काम like to ज्यादा. give. हाँ, मगर उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों का इतना दर्द सुनते हैं कि खुद दुखी हो जाते हैं. ओके. सो दे आर वेरी प्रोन टू डिप्रेशन. बहुत एब्जॉर्ब करते हैं. बहुत ज्यादा अब्जॉर्ब जी. करते हैं. Okay. तो अगर आप ये सीख लें कि आपको अपने आप को हैंडल कैसे करना है, अपने स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, दूसरे लोगों की परेशानियों से थोड़ा सा डिटैच कैसे होना है, तो दे आर द बेस्ट सोशल वर्कर्स एंड द बेस्ट पीपल. ओके. मुझे तो ऐसा लग रहा है चारों चीजें मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा पाई जाती होगी. बिल्कुल. एज यू ग्रो ऐसा possible है? बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, कि किसी इंसान में चारों चीजें हों. जी जी. एज यू ग्रो ओल्डर, देखें पहले इंसान सैंग्विन की तरह होता है, उड़ता रहता है. फिर एक उम्र आती है जब आपको काम करना होता है ना, तो आपकी सारे यंग अडल्ट्स की पर्सनालिटी थोड़ी ना थोड़ी कॉलरिक हो ही जाती है. जी. वो कैसे भी हो, वो दौर जिंदगी बना ही का देता ऐसा है. होता है बिल्कुल, okay. जी. कि वो कॉलरिक पर्सनालिटी बन जाती है उनकी. फिर उसके बाद थोड़ी सी आपकी जिंदगी में एक ठहराव आ जाता है, तो आपकी एक फ्लैग्मेटिक, एक सुकून वाली, जहां आप ओवर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको इतने तजुर्बे हो चुके होते हैं जिंदगी में कि आप थोड़े से फ्लैग्मेटिक, थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं. जी. फिर अगर आपकी जिंदगी अच्छी ना गुजरी हो और आपको बहुत सारे बुरे दर्द experiences. या हाँ, बुरे लग- बैड एक्सपीरियंसेस हो, रिजेंटमेंट्स हो, ख्वाहिशें जो हैं वो पूरी ना हुई हो, तो देन यू बिकम अ मेलैंकोलिक पर्सनालिटी, देन यू बिकम द वाटर डिप्रेशन वाली पर्सनालिटी. तो वरना लोग Time के हिसाब से change हो सकता है. टाइम के हिसाब से भी Okay. चेंज होते हैं, और जनरली जो वेल रेड, वेल एडजस्टेड लोग होते हैं, हैप्पी पीपल होते हैं, वो लोग वक्त के साथ अपनी पूरी पर्सनालिटीज को बैलेंस कर लेते हैं. ओके. थोड़े कॉलरिक हो जाते हैं, थोड़े सैंग्विन होते हैं, थोड़े मेलैंकोलिक होते हैं, थोड़े फ्लैग्मेटिक हो जाते हैं. मैम पर ऐसा जी. बोलते भी थे ना, इंसान मिट्टी, आग, पानी, ये सब चीजों से मिलकर मिलकर बना बनता है. है. तो वही तो कहीं बने हुए इसका- हैं. तो बिल्कुल. सारे लोग इसी, तो सारे ऐसा है लोगों के कि अंदर क्या सब मेरे कुछ अंदर है. जैसे मिट्टी ज्यादा है, हाँ, तो फिर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है? जी जी. ओके, या फायर you have there is a basic temperament, और ये आयुर्वेदिक में भी है ना. Okay. पित्ता, दोषा, कफा, Elements, हाँ, right, you have right. your elements. Right. तो ये हर फिलोसफी में ये पाई जाती है, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपकी पर्सनालिटीज कैसे Okay. शेप अप करती तो हैं. इसको जी. क्या हम लोग डील करना कोई तरीका है कि मतलब एक टेम्परामेंट जैसा इसका है और मेरा है, या हस्बैंड वाइफ भी दो हो सकता है, एक जैसे अलग ना अलग, हो, बिल्कुल. जी, तो जी. ऐसे टाइम पे तो और ज्यादा मुश्किल है. तो कोई बिल्कुल. आइडिया, कोई तरीका है डील करने का इसमें? एब्सोल्युटली. मुझे जब मैंने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था, तो इतना शौक लगा कि मुझे समझ में आया कि अच्छा, मैं इसीलिए अपने बच्चों को नहीं हैंडल कर पाती. जी. क्योंकि एज अ पेरेंट इवन आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल माई चिल्ड्रन, बिकॉज all three of them had different personalities. जी. एक जो थी वो पानी थी, एक जो थी वो हवा थी, एक जो थी वो मिट्टी थी. जी. So it's so difficult to deal with अगर them. आग के सामने हवा आ जाएगी तो और भड़का तो देगी. जी. जी. तो अक्सर हमको ये समझना होता है कि हमारे, अच्छा, और ये जो सैंग्विन और मेलैंकोलिक पर्सनालिटीज होती है ना, जी. हवा और मिट्टी वाली पर्सनालिटीज, ये लोग ज्यादातर टॉल और स्लिम होते हैं. ओके. दे आर टॉल एंड दे आर स्लिम. ऑलराइट. और फायर एंड वाटर वाली पर्सनालिटीज थोड़े से Heavy built होते हैं. हेवी बिल्ट होते हैं, जी. राउंड होते हैं, थोड़े से राउंडिश होते हैं. तो ये देखकर भी इंसान को पता चल अच्छा. सकता है. पता अब चल आप सकता बता रही हैं तो ऐसा हम लोग देखेंगे कौन फायर है, कौन जी. रास्ते में Actually, सोचते हुए जाएंगे. हाँ, बहुत सारी चीजों का एहसास, बहुत सारी चीजों की समझ हमको आती है. फर्ज करिए आपने किसी का मिजाज समझ लिया कि ये पानी है, ये फ्लैग्मेटिक है, तो आपको इसकी पर्सनालिटी समझ में आ गई. अब आप उसके ऊपर आप खुद देखेंगे कि आपका माइंड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आप उससे ये एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे Exactly. कि वो दौड़ दौड़ की चीजें आपकी कर ले. तरह काम करेगा. जी. क्योंकि आपको उसका मिजाज मालूम है, उसका वो मिजाज है ही नहीं.
تو آپ اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ہم اکثر کہتے بھی نا ہم نے انہیں دیکھا ہے, یہ ان کے نیچر کا پارٹی نہیں ہے. It's not a part. So it's easy to accept people. جو sanguine لوگ ہوتے ہیں, جہاں بہت ساری اچھی چیزیں ہوتی ہیں, wise ہوتی ہیں, وہاں ایک برائی یہ ہوتی ہے, کون ہر چیز کا ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو ہوتا ہے. برائی تو نہیں کہوں گی, ایک نیگیٹو sanguine پرسنالٹی کا یہ ہے کہ کیونکہ وہ لوگ ان کے بہت ورائٹی آف انٹرسٹ ہوتے ہیں, شروع میں جب وہ ینگسٹرز ہوتے ہیں تو وہ اپنا کوئی کام ختم نہیں کرتے, سب بہت ساری چیزیں شروع کرتے ہیں, ختم کرنے میں ان کو تھوڑی دقت ہوتی ہے. تو سینگوئن پرسنالٹیز کو یہ سیکھنا چاہیے کہ میں سینگوئن ہوں, جیسے میں سینگوئن ہوں, آئی نو آئی ایم اے سینگوئن. تو مجھے معلوم ہے کہ جب میری ینگ ایج تھی تو میں بہت سارے کام شروع کرتی تھی مگر ختم کرنے میں بہت پرابلم ہوتی تھی. تو ود ایج ود ایکسپیرئنس آئی ہیو لرنڈ دیٹ آئی ہیو ٹو فنش واٹ آئی اسٹارٹ. تو اب میں بہت کانسنٹریٹ کرتی ہوں کہ میں ہاتھ تو اپنا بہت ساری چیزوں میں ڈال دیتی ہوں مگر میں کانسنٹریٹ کرتی ہوں کہ نہیں, پہلے مجھے اسے ختم کرنا ہے, پھر میں وہ کروں گی, پھر میں اسے ختم کروں گی, پھر میں وہ کروں گی. کرنا مجھے سب ہے مگر آئی ول فنش ون تھنگ اینڈ دین آئی ول اسٹارٹ. تو یہ ہم اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں, اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں, اپنے مزاج کو ٹرین کرتے ہیں. اسی طرح جو کالرک ہوتے ہیں, فائر ہوتے ہیں, لیڈرز ہوتے ہیں, کرسک ہوتے ہیں, ان کی پرسنالٹی بھی سننے میں بہت اچھی لگ رہی ہے مگر امیجن لیونگ وتھ سچ اے پرسن. ڈومینیشن, ہر وقت کرو کرو بھاگو, یہ کرو وہ کرو, ایسے کریں گے ویسے کریں گے, کمانڈنگ ہو جاتے ہیں نا. کون سے فائر والے؟ فائر والے The name is fire. they are very bossy, they are commanding, اور وہ غصے والے بھی ہوتے ہیں. And nobody likes such people. نہیں, actually it's not about liking them. اگر آپ اسی فائر کو تھوڑا سا کنٹرول کر لو تو آگ تو پھیل بھی سکتی ہے. تو اگر آپ اسی فائر کو تھوڑا کنٹرول کرو تو they become the best leaders, the best reformers, school leaders, bank managers, یہ جتنی مینجمنٹ لیڈرشپ والی پوزیشنز ہوتی ہیں زیادہ تر یہ لوگ کالرک ہوتے ہیں. تو یہ لوگ ڈرائیو کرتے ہیں دوسروں کو کرنے کے لیے. کوئی بھی ٹیمپرمنٹ کیوں نہ ہو, آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ایڈجسٹ اور مینج کرنے آنا چاہیے. بالکل ایڈجسٹ اور مینج کرنا آنا چاہیے. اور یہی چیز آپ کو دیکھنی چاہیے جب آپ کوئی جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یا اپنے لیے کوئی آکیوپیشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو پرسنالٹی کو سوٹ کرے. ہاں, فار ایگزامپل فلیگمیٹک مزاج کا انسان will not always be a very good leader. He will have to train himself a lot کہ وہ اپنے مزاج کے خلاف کوئی کام کرے, ہے نا, کیونکہ اس کی پرسنالٹی میں آن دا گو رہنا نہیں ہے. تو بنتے ہیں, ایسا نہیں کہ فلیگمیٹک لوگ لیڈرز نہیں بنتے, بہت اچھے لیڈرز بنتے ہیں کبھی کبھی, مگر ان کو اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. سینگوئن کے لوگ جو ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں نا, ٹھہرتے نہیں مگر ود ایکسپیرئنس آپ اپنے آپ کو ٹھہرانا سکھا لیتے ہیں. میلانکولک لوگ جو ہوتے ہیں, جہاں وہ حساس ہوتے ہیں, جہاں وہ دوسرے لوگوں کا دکھ درد سمجھنے والے ہوتے ہیں, ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ خود ہی دکھوں میں ڈوب جاتے ہیں, اوور تھنکرز بن جاتے ہیں. ان لوگوں کو دوسرے لوگوں کا درد اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کسی قابل ہی نہیں رہتے. تو دے ہیو ٹو لرن ٹو مینج, کہ شروع سے ہی ان کو اپنے آپ کو مینج کرنا سیکھنا ہوتا ہے کہ نہیں, مجھے اس سے نکلنا ہے. Like I have to keep myself going, I have to learn how to manage myself, I have to learn how to detach with others, کہ میں آپ کی تکلیف کا احساس ہے مگر اسے میں اپنے اوپر مسلط نہ کروں, جو کہ بہت نیچرل چیز ہے ان کے لیے. جس طرح مٹی ہر چیز اپنے اندر جذب کرتی ہے, مٹی ہر ایک کا ہر بری اچھی چیز اپنے اندر جذب کرتی ہے. میلانکولک بچوں کی خاصیت ہوتی ہے وہ شروع سے بچپن سے مختلف ہوتے ہیں, کوائٹ ہوتے ہیں, حساس ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہنسنے بولنے والے نہیں ہوتے, ان کا مزاج ٹھہرا ہوا ہوتا ہے بہت زیادہ. تھنکرز ہوتے ہیں, جب وہ بولتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یار اس نے کتنی اچھی کتنی گہری بات کہہ دی, کتنی پتے کی بات بولی ہے. تو یہ میلانکولک لوگوں کی پرسنالٹی ہوتی ہے. مگر جب آپ گروم کرنا شروع کرتے ہیں نا اپنے آپ کو, تو کراس آپ سمجھیں نارتھ ساؤتھ نہیں ہو سکتا مگر نارتھ ایسٹ نارتھ ویسٹ بن سکتے ہیں. تو میلانکولک لوگ کالرک بھی ہو سکتے ہیں, میلانکولک لوگ فلیگمیٹک بھی ہو سکتے ہیں. میلانکولک فلیگمیٹک بہت ہی خطرناک کمبینیشن ہے, کیونکہ پھر وہ لیزی بھی ہو جاتے ہیں اور وہ حساس بھی ہو جاتے ہیں, تو ڈپریشن کا شکار ہونا زیادہ آسان ہے ان لوگوں کے لیے.
तो मेलांकोलिक लोग कॉलरिक बन गए या सैंग्विन पर्सनालिटी थोड़ी सी अपना ली तो ऑलराउंडर बनने के चांसेस ज्यादा अच्छे होते हैं. ओके. तो इसी तरह हम अगर अपने मिजाजों को अपने घर में देखें, अब जैसे मैं समझ गई हूँ कि मेरी बेटियों का मिजाज कैसा है, मेरे शौहर का मिजाज कैसा है, तो उनसे डील करने में आसानी हो जाती है. हमको ये समझ में आता है अच्छा भाई ये बंदा सैंग्विन है, कॉलरिक है, ये ठहरने वालों में से नहीं है, तो हम उनको ठहराने की कोशिश भी नहीं करेंगे, नहीं करते. अच्छा, ये हकीकत है, कोई मतलब ऐसी बात नहीं है इसमें, मतलब जो आप बता रही हैं मैं आपसे कह रही हूँ कुरान में लिखा हुआ मतलब ऐसे अगर इतना समझ लेंगे तो फिर जिंदगी शायद बहुत आसान हो जाएगी. यूनानी नहीं, मतलब जैसा बता रही कुरान में भी लिखा है, लेकिन हम लोग ने कभी इस पर मतलब सुना ही नहीं, कुछ बात ही नहीं किया. तो सूरह रोम चैप्टर नंबर 30 आयत 21 to 24 रीड इट एंड तर्जुमा करिए उसका, उसकी तफसीर के अंदर जाइए, उलमा से बात करिए. ये तो मेरी बहुत ही छोटी सी कोशिश है. कभी हम लोग ने सुना भी नहीं जिस तरह से आपने हवाला दिया कुरान मजीद का. मैम थैंक यू सो मच एक नया रुख हमें बताने के लिए कि किस तरह लोग अलग अलग होते हैं और अगर हम उनकी पर्सनालिटीज को समझ जाए तो उनके साथ लाइफ गुजारना, उन्हें समझना कितना आसान हो जाएगा. थैंक यू सो मच मैम. मोस्ट वेलकम. यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं. एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि जैसे फ्लैगमेटिक लोगों को हम लोग एक माइंड में ले आते हैं ना कि लेजी होते हैं जी. या उनसे चीज़ें करना मुश्किल होता है. एक्चुअली अगर फ्लैगमेटिक लोगों को आप देखें तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग का काम करते हैं, क्योंकि जहाँ हम चीज़ों को लेके, हादसों को लेके हाइपर होते हैं ना, वहाँ ये लोग हर एक को शांत कराते हैं. थिंक सुनते ज्यादा है ना, तो इसलिए समझ के, सोच समझ के रिएक्ट करते हैं. कभी कभी कॉलरिक लोग जो हैं वो हाइपर होके इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं. तो जो फ्लैगमेटिक लोग होते हैं वो सोच समझ के, सब्र से, धीरे से, बैलेंस के साथ चीजें करते हैं. तो कोई भी पर्सनालिटी अच्छी या बुरी नहीं होती. हर पर्सनालिटी में एक अच्छा रुख है, एक पॉजिटिव रुख है और एक नेगेटिव रुख है. ऑल द पर्सनालिटीज हैव गॉट अ पॉजिटिव साइड. कोई सुपीरियर इंफीरियर जैसा कुछ नहीं है. कोई सुपीरियर इंफीरियर नहीं है. ऐसा नहीं है. कोई इंसान सुपीरियर नहीं है. कोई फख्र की बात नहीं है कि आप कोई फख्र की बात नहीं है. जी, कोई फख्र की बात नहीं है. मैं तो फायर हूँ, तुम ऐसी हो, मिट्टी हो, ऐसा कुछ नहीं है. फायर, मिट्टी, हवा, हर किसी में सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं. कोई एक डोमिनेंट होता है, जो डोमिनेंट होता है उसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है. आपको अपनी पर्सनालिटी को बैलेंस करना होता है और आपको अपने अंदर एक बैलेंस इन द सेंस के सारी पर्सनालिटीज का एक बैलेंस लाना जरूरी है. जी मैम थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स को, हमारे नाजरीन को एक नया रुख बताने के लिए कि किस तरह हर इंसान का साजिद टेम्परामेंट अलग होता है और अगर हम ये समझ ले तो बहुत आसान होगा हमें हमारे रिश्तों को निभाने के लिए और उन्हें बेहतर बनाने के लिए. बिल्कुल. थैंक यू सो मच मैम. मोस्ट वेलकम. जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर आप तमाम से जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत इन्फॉर्मेशन है जो अब तक हमें मिली नहीं है और ना ही पता है. जैसे आज ही हम लोग ने जिस मौजू पर बात किया कि मिजाज सबका अलग अलग होता है. ये चीज़ें हैं दुनिया में लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमें कैसे और कहाँ पर कैसे एक्ट करना है. ये हम लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत कीमती है. अगर इसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे या हम लोग खुद भी अपनी ज़िंदगी में देखेंगे तो शायद इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हम लोगों को होने वाला है. हमें दीजिए इजाज़त. इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे. तब तक रखिए अपने अपनों का ख्याल. शुक्रिया.